يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن اليوم رح نشوف درس جديد اللي هو الإتيود دي فونكسيون. بداية هذا الدرس رح نتعرف على الديفينيسيون d'une fonction. C'est quoi une fonction? Une fonction est un procédé qui permet d'associer à un nombre x un unique autre nombre appelé image de x. Alors, on appelle une fonction, c'est un procédé. procédé يعني هي عبارة عن معالج، يعني فيني أقول هي عبارة عن ماشين qui permet d'associer à un nombre x. هيدي البروسيدي بتأمل لي لكل نمبر x un unique autre nombre appelé image de x. بتأمل لي لكل نمبر x nombre unique بسميه image de x. Si on appelle f cette fonction, إذا بسمي هيدي الفونكسيون f, l'image de x par f sera notée f de x. يعني إذا سميت أنا هيدي الفونكسيون، هيدي البروسيدي إذا سميتها f، هيدي البروسيدي بدخل عليها أنا نمبر x بتعطيني محل الإكس نمبر يونيك بسميه إيماج دو إكس. هيدي الإيماج on la note f دو إكس. يعني أنا إذا عندي فونكسيون f هي عبارة عن بروسيدي، هيدي البروسيدي بدخل عليها نمبر ريال x بتطلع لي محل الإكس un autre نمبر ريال، هيدا بسميه f دو إكس. هيدا ال f دو x هو image دو x par f. يعني الفونكسيون هي عبارة عن بروسيدي، هي عبارة عن ماشين بدخل لها نمبر x تعطيني نمبر ريال هو f دو x بسميه image دو x par f. بنشوف اكزومبل. par exemple عندي الفونكسيون كاري. هيدي الفونكسيون كاري بدخل لها انا حيلا نمبر x بتطلع لي الكاري لإله. يعني اذا دخلت لها 2 راح تعطيني الكاري ل 2 اللي هي ال4. ال4 هي الايماج ل 2. اذا دخلت لها الموان 2 هي راح تطلع لي الكاري للموان 2 اللي هو 4. par exemple اذا دخلت لها ال5 هي راح تطلع لي الكاري لل5 اللي هي ال25. هيدي اللي هي الفونكسيون كاري، بدخل لها نمبر بتطلع لي هي الكاري لهيدا النمبر. par exemple اذا بدخل ان دومي اللي هو عبارة عن فراكسيون بتطلع لي الكاري للان دومي اللي هو ان كار. alors c'est par exemple la fonction carré. راح نشوف اكزومبل تاني اللي هي الفونكسيون راسين كاري. الفونكسيون راسين كاري بدخل لها نمبر بتطلع لي الراديكال لهيدا النمبر. par exemple اذا دخلت لها 9 راح تطلع لي الراديكال دو 9 اللي هو ال3. ال3 هي الايماج لل9 par la fonction racine carrée. aussi par exemple إذا على الفونكسيون راسين كاري دخلت ال25، راسين كاري بتطلع لي الراديكال لل25 اللي هو 5. on dit alors que 5 est l'image de 25 par la fonction racine carrée. de même aussi بالفونكسيون راسين كاري إذا دخلت 0.16 راح تطلع لي راسين كاري ل 0.16 اللي هو 0.4. on dit alors que 0.4 est l'image de 0.16 par la fonction racine carrée. بنتقل حتى اشوف انا كيف بعمل نوتاسيون للفونكسيون. بيقول لي les écritures suivantes sont équivalentes. يعني هدول الاكريتور كلياتهم بيعملوا نفس الشيء. رح نشوف الاكريتور. اول اكريتور هي f وبحط 2 بوان x فلاش x2 - 1. هذا شو بيعني؟ بيعني f اللي هي اسم الفونكسيون بيعرف لي اياها par 2 points. C'est la fonction qui a x
في associé هيدا الفلاش بيعني في associé x2 moins 1. يعني انا بدخل الاكس الفونكسيون f بتعطيني الايماج للاكس هي x2 moins 1. يعني انا بدخل نومبر هي بترفعه au carré وبتنقص 1. Ou bien on peut définir la fonction f par une autre écriture. هيدي الإكريتور رح تكون بهالشكل. يعني بحط ال f هون. C'est la fonction qui a x aussi fait associer x2 moins 1. يعني par la fonction f بدخل ال x بتطلع لي x2 moins 1. أو فيني أنا أعرف فونكسيون عن طريق الإيماج تبعيتها. يعني f de x c'est l'image de x بتساوي x2 moins 1. Par exemple, on peut définir la fonction racine carrée appelée g. سميتها أنا la fonction racine carrée g. On peut définir la fonction racine carrée par l'une des écritures suivantes. أو فيني أكتب أنا الفونكسيون racine carrée بهالشكل. C'est la fonction اسمها g. سميتها أنا g. C'est la fonction qui a x fait associer radical de x. هذا حسب أول écriture. أو فيني أنا اكتب الجي بهالشكل. C'est la fonction qui a x fait associer radical de x. Ou bien on peut définir une fonction par son image. يعني g de x égale radical de x c'est la fonction racine carrée. هيك نحن بنكون خلصنا من الديفينيسيون للفونكسيون. ننتقل على بارتي تانية اللي هي domaine définition. Le domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble de nombres réels x pour lequel on peut calculer une image de x par f. يعني الدومين définition هي ensemble de nombres réels. هدول ensemble de nombres réels هن اللي بقدر جيب لهم image par f. يعني الدومين définition هن كل الفالور اللي بقدر جيب لهم image. On le note parfois df. Alors c'est le domaine de définition de la fonction f. بنشوف exemple. نحن بنعرف la fonction f qui a x fait associer x2. C'est la fonction carrée. Par exemple, on peut calculer l'image de 2. حتى اجيب الإيماج لل2 برفع ال 2 au carré لأن هي fonction carré. يعني بتعطيني الكاري لل2 يعني 4. On a 4 alors l'image de 2 par la fonction carré qui est la fonction f. بما انه ال 2 بقدر جيب لها انا ايماج معناتها ال 2 هي موجودة بالدومين définition. Aussi par exemple ال 1,2 بقدر جيب لها ايماج. بقدر ارفع ال 1,2 au carré بيطلع 1,44. بما انه كمان ال 1,2 فيني اجيب لها ايماج par la fonction carré يعني par la fonction f معناتها ال 1,2 موجودة بالدومين définition de f. لأن دومين définition de f هو الانسامبل لكل الفالور اللي بقدر طلع لهم ايماج. Par exemple aussi le moins 5 بقدر طلع لها ايماج par la fonction carré. برفع le moins 5 au carré تطلع الايماج لل moins 5 c'est égal moins 5 au carré يعني 25. Alors aussi on peut calculer l'image de moins 5. بلاحظ انا حيلا نومبر فيني ارفعه au carré واعمل calcul للكاري تبعه. C'est-à-dire comme pour tout réel x on peut calculer x2 donc l'ensemble des définitions de la fonction f هي df égale r. ال r هي l'ensemble de tous les nombres réels. يعني حيلا nombre réel بما انه بقدر اجيب له الكاري معناتها الدومين définition للانسامبل f هي الانسامبل r. ننتقل لنشوف exemple تاني. Par exemple la fonction g qui a x fait associer radical de x. Fonction g هي fonction racine carrée. بالfonction racine carrée par exemple
on peut calculer la racine carrée de 9. يعني on peut calculer radical de 9. Radical de 9 تطلع égal 3. On peut calculer aussi l'image de 5 par la fonction racine carrée. L'image de 5 بتطلع radical de 5. Mais on ne peut pas calculer l'image de moins 4. ما بقدر أنا أعمل calcul للإيماج de moins 4. لا ما في عندي أنا radical de moins 4. Radical de moins 4 n'existe pas. نحن بنعرف فين نجيب الرacine carrée بس للنمبر بوزيتيف. النمبر négatif ما عنده radical. Pour cela, la racine carrée d'un nombre x existe si et seulement si x plus grand ou égal à 0. يعني أنا إذا عندي nombre plus grand ou égal à 0 بقدر أعمل calcul للرacine carrée تبعه. أما إذا النمبر négatif ما بقدر أعمل calcul للرacine carrée. يعني ما بقدر أجيب له image. Donc بما إنه ما بقدر أجيب أنا image غير للنمبر positif معناتها الانسومبل دي ديفينيسيون للفونكسيون g اللي هي racine carrée هي dg égale l'intervalle de 0 à plus l'infini. يعني هيدول كل الفالور اللي بقدر اجيب لهم ايماج par la fonction racine carrée. بنتقل على اكزامبل ثالث. Par exemple, إذا عندي fonction h qui a x fait associer 1 sur x plus 1. Aussi c'est une fonction بدخل انا حيلا نمبر x بتطلع لي الايماج لل x هي 1 sur x plus 1. Par exemple إذا دخلت ال 9 بتطلع لي هي ايماج لل 9 هي 1 sur 9 plus 1 يعني c'est égal 1 sur 10 يعني 0,1. Aussi par exemple إذا بدي أجيب الإيماج لل 3 بحط محل ال x 3 بيطلع c'est égal 1 sur 3 plus 1 يعني 1 sur 4 يعني 0,25. Aussi par exemple إذا بدي أجيب أنا إيماج لل moins 1 بحط محل ال x moins 1 بيطلع c'est égal 1 sur moins 1 plus 1 c'est égal 1 sur 0. ال 1 sur 0 n'existe pas. لهيك هون هي عطتني انه في عندي error. يعني اذا بدي اجيب انا الايماج للموا 1 الايماج للموا 1 رح تطلع 1 sur moins 1 plus 1 يعني 1 sur 0. ال 1 sur 0 n'existe pas. لان نحن بنعرف on ne peut pas calculer l'image de x que si le dénominateur est non nul. يعني حيلا فراكسيون لازم يكون الدينوميناتور تبعها different de 0 حتى تكون هيدي الفراكسيون définie. لهيك هو بيقول لي ما بقدر انا اجيب الايماج للاكس الا اذا الدينوميناتور نون نول. c'est-à-dire حتى يكون الدينوميناتور نون نول بهيدي الفونكسيون لازم يكون الاكس different que moins 1. يعني انا بقدر اجيب الايماج لحيلا فالور الا لموا 1. يعني الدومين ديفينيسيون او الانسومبل دي ديفينيسيون لهيدي الفونكسيون هي الانسومبل دي اش. دومين ديفينيسيون للفونكسيون اش هو الانترفال moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. يعني هو كل الانترفال من ال moins l'infini لل plus l'infini بس شلت منه ال moins 1 لأن حتى اقدر اجيب انا دومين ديفينيسيون لهيدي الفونكسيون. بما انه هيدي الفونكسيون عبارة عن فراكسيون لازم يكون الدينوميناتور different de 0 لازم يكون ال x different que moins. نروح حتى نشوف ابليكاسيون. بهيدي الابليكاسيون بيقول لي déterminer les domaines de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants. أول فونكسيون عاطيني إياها f de x égale 2x plus 1 sur 16 moins x2. هذه الفونكسيون هي عبارة عن فراكسيون. حتى تكون définie لازم يكون الدينوميناتور different de 0. لأن احنا بنعرف الفراكسيون حتى تكون définie لازم يكون الدينوميناتور différent de 0. Alors on dit la fonction f est définie si et seulement si 16 moins x2 différent de 0. Pour que 16 moins x2 soit différent de 0, il faut que x2 différent de 16. حتى تكون ال x2 différent de 16 بده يكون ال x différent que moins 4 et x différent de 4. يعني حتى يكون الدينوميناتور différent de 0 بده يكون ال x différent de moins 4 ou ال x différent de 4.
يعني حتكون الفونكسيون f définie لازم يكون ال x différent de moins 4 و x différent de 4. يعني أنا بقدر أجيب الإيماج لحيالله فالور غير ال 4 و ال moins 4. c'est-à-dire الدومين ديفينيسيون لهيدي الفونكسيون هو الانترفال من الموان لانفيني للبلوس لانفيني. بدي شيل الموان 4 بدي شيل ال 4. c'est-à-dire من الموان لانفيني للموان 4 union moins 4 4 union 4 plus l'infini. C'est l'ensemble des définitions de la fonction f. بنتقل على بارتي تانية. عندي الفونكسيون f définie par f de x égale 2x2 moins x sur 2x2 plus 1. Aussi, c'est une fonction sous la forme d'une fraction. Pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors, on dit que la fonction f est définie si et seulement si 2x2 plus 1 différent de 0. حتى أعرف أنا قيمة 2x2 plus 1 différent de 0 بشوف قيمة 2x2 plus 1 égale 0. حتى تكون 2x2 plus 1 égale 0 لازم تكون x2 égale moins 1 sur 2. قيمة x2 بتكون égale moins 1 sur 2 c'est impossible لأن x2 هو nombre positif ما في يكون بيساوي nombre négatif. بما أنه x2 égale moins 1 demi c'est impossible معناتها 2x2 plus 1 égale 0 c'est impossible. يعني ما فيها 2x2 plus 1 تكون égale à 0 معناتها هي على طول différent de 0. بما أنه ما في ولا valeur بيطلع لي الدينوميناتور égale 0 معناتها أنا فيني أحط محل ال x حيالله valeur وجيب الإيماج. Alors le domaine définition de f c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. بنتقل على بارتي ثالثة. عندي la fonction f définie par son image f de x égale 2x plus 1 sur 1 moins radical de x. Aussi fonction f حتى تكون définie لازم يكون الدينوميناتور différent de 0. ولكن إضافة للدينوميناتور هون عندي راديكال. عطولي بقلب الراديكال لازم يكون plus grand égal à 0. يعني أنا هون عندي اثنين كونديسيون حتى تكون ال f définie لازم يكون ال x plus grand égal à 0 يعني بقلب الراديكال plus grand égal à 0 et aussi le dénominateur différent de 0. ال x plus grand égal à 0 يعني ال x موجودة بالانترفال 0 plus l'infini. حتى تكون ال 1 moins radical de x différent de 0 بشوف أنا قيمة ال 1 moins radical de x égale 0. ال 1 moins radical de x égale 0 c'est équivalent. باخد الراديكال دو x تبعت الايجال يعني راديكال دو x égale 1 برفع au carré يعني c'est équivalent à x égale 1. يعني ال 1 moins radical دو x حتكون égale 0 لازم يكون ال x égale 1 يعني حتكون différent de 0 لازم يكون ال x différent de 1. حتى تكون ال f définie بده يكون ال x plus grand égal à 0 وال 1 moins radical دو x différent de 0 يعني x différent de 1. يبقى تكون ال x أكبر أو بتساوي 0 و différent de 1 معناتها الدومين ديفينيسيون لل f هو الانترفال من الزيرو للبلوس لانفيني حتى تكون ال x أكبر من 0 وحتى تكون différent de 1 للانترفال 0 بلوس لانفيني بدي شيل ال 1 يعني بتصير الدومين ديفينيسيون هي الانترفال 0 1 union 1 بلوس لانفيني. هيك نحن بنكون خلصنا أول بارتي من هيدا الكور. إذا بتريدوا شوفوهم منيح. Et merci pour votre attention.